Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovski, dan Borki. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis dua serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya. Unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Darino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malayaloknya, Martinovka, Mirny, Nikolodarino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina Khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были детские заходы бронегрупп по дорогам и закрепление РСФ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy.
Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, jika Tashbiha di akun X. Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit pertahanan udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim
TNI Udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh. Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrad Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrad 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara.
Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir. Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of Forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Apanasovka, Byakhovo, Vishnevka, Viktorovka, Внезапное, Gordievka, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad Group of Forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU Group of Forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center Group of Forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok Group of Forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and material of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and mortars, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы боегрупп по дорогам и закрепление РСФ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrad Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrad 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи, удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Apanasovka, Byakhovo, Vishnevka, Viktorovka, Внезапное, Gordievka, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad Group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU Group of Forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center Group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok Group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and material of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops.
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnieper group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremyanoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственного производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы боегрупп по дорогам и закрепление РСФУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrad Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrad 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. Майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепления в РПГ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. Майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, из дистерского производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепления в СМУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. Майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление в Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлению. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозу обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Apanasovka, Byakhovo, Vishnyovka, Viktorovka, Внезапное, Gordievka, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat Nirawa, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков. Все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of Forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление в лесу. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krubliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of Forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепления в лесу. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan Angkatan Bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made HAMMER guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina Huasus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление в лесу. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлению. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of Forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made HAMMER guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Podolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление РСФ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлению. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців. Що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made HAMMER guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепления в лесу. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of Forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made HAMMER guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление РСФУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи, удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозу обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. Майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and material of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and mortars, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 FU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное, что производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были детские заходы бронегрупп по дорогам и закрепления в лесу. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodaryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы групп по дорогам и закрепление. Ну а дальше. Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops.
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnieper group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodaryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишечного производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы групп по дорогам и закрепление ВСУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krubliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Darino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodarino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепления ВСУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and material of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo-Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производство. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление РСФ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit pertahanan udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagrak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagrak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodaryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишнего производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление ЖСУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit pertahanan udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже на расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo-Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan Angkatan Bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи, удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and material of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novy Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodaryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление ВСУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit pertahanan udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже на расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolo Daryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производство. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan Angkatan Bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківської області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців. Що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenislav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodaryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, единственное производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka di saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintai udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krugliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terny di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи, удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops.
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnieper group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Darino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodarino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Hoten, Yunakovka, Yastrebinoye, dan Yampol. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina khusus di Kursk mencapai lebih dari 300 tentara, 22 kendaraan, termasuk 3 tank, 4 APC, 15 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 8 kendaraan bermotor. 7 prajurit AFU menyerah. Sejak dimulainya operasi serangan balik di wilayah Kursk, angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 13.400 tentara, 113 tank, 44 kendaraan tempur infanteri, 91 pengangkut personel lapis baja, 718 kendaraan tempur lapis baja, 431 kendaraan bermotor, 96 senjata artileri, 26 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 5 MLRS, 8 peluncur SEM, 2 kendaraan pengangkut pemuat, 26 stasiun perang elektronik dan 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 13 kendaraan. Teknik, termasuk 2 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Сейчас. Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков, все иностранного производства. Здесь американского производства патроны, излишечного производства. Противогаз производства Чехия, гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы боегрупп по дорогам и закрепление ВСУ. Ну а дальше... Ukraina mengundang Persatuan Bangsa-Bangsa PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Kiev di Oblast Kursk, Rusia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha 16 September. Sybiha menginstruksikan kementerian untuk mengirimkan undangan tersebut selama kunjungan resminya ke Oblast Sumy. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan 1.300 km persegi, 500 mil persegi, wilayah. Posisi Ukraina di wilayah tersebut kini terancam oleh serangan balik Rusia yang diluncurkan minggu lalu. Sejak hari pertama operasi Kursk, pasukan pertahanan Ukraina menunjukkan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional sebagai tentara profesional dengan standar dan nilai kebebasan serta kehidupan manusia yang tinggi, kata Sybiha di akun X.
Ukraina siap memfasilitasi pekerjaan mereka dan membuktikan kepatuhannya terhadap hukum humaniter internasional. Kiev sebelumnya mengatakan akan mengikuti hukum humaniter internasional selama tindakannya di wilayah Rusia. Wakil Perdana Menteri saat itu, Irina Vereshchuk mengatakan pada 14 Agustus bahwa kantornya membuka saluran telepon darurat 24 jam bagi penduduk Kursk Oblast yang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau ingin mengungsi ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 September, militer Rusia total kehilangan 634.860 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.683 tank, 17.071 kendaraan tempur lapis baja, 24.712 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.123 sistem artileri, 1.187 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.263 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Pertahanan Udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia, besar-besaran, yang menargetkan Kiev pada dini hari tanggal 16 September. Demikian pernyataan resmi Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kota Kiev. Serangan pesawat nirawak tersebut menandai serangan udara ke-8 terhadap Kiev bulan ini, kata Popko. Angkatan Udara mengumumkan peringatan udara di atas Kiev sekitar pukul 2 pagi waktu setempat pada tanggal 16 September. Peringatan tersebut berlangsung selama 3,5 jam, menurut Popko. Rusia meluncurkan beberapa kelompok pesawat nirawak serang ke Kiev dari berbagai arah sepanjang malam. Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV Grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлениям. Rekaman tim penyerang UAV Rusia menghancurkan sepasang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Rekaman dirilis militer Rusia 16 September 2024. Drone grup pasukan Yuk Rusia mendeteksi sepasang penembak jitu musuh yang bersembunyi di sebuah gedung milik warga. Pilot mengirimkan data posisi musuh ke UAV penyerang. Target berhasil dieliminasi, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan Yuk Rusia merebut benteng pertahanan angkatan bersenjata di arah Severs. Video dirilis militer Rusia. Tim pengintaian udara mendeteksi benteng pertahanan musuh. Tim UAV adalah yang pertama menyerang posisi musuh.
Satu detasemen penyerangan bergabung dalam operasi setelah UAV menjatuhkan amunisi ke posisi musuh. Benteng pertahanan musuh berhasil direbut, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 520 prajurit dalam 24 jam terakhir di Kharkov dan sejumlah wilayah di bawah kendali tanggung jawab Grup Pertempuran Barat Rusia. Unit-unit Grup Pertempuran Barat Angkatan Bersenjata Rusia menyerang personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-14, ke-44, ke-54, ke-115, Brigade Penyerang ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-104 dan ke-119 di wilayah pemukiman Kovsharovka, Glushkovka, Novoosinovo, Krubliakovka, Borovaya di wilayah Kharkov, Rozovka di Republik Rakyat Lugansk, dan Terni di Republik Rakyat Donetsk. Serangan balik oleh kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Kerugian musuh berjumlah 520 prajurit, demikian pernyataan resmi militer Rusia 16 September 2024. Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan 6 kendaraan, sebuah howitzer Swagerak Braveheart 155 mm buatan Inggris, 2 howitzer gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik. 2 depot amunisi lapangan hancur. Kelompok tempur Dnepr menyerang unit-unit dari 3 brigade pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok tempur Dnepr melenyapkan hingga 80 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada formasi 3 brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerusakan pada konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Brigade Marinir ke-35, ke-37, dan Brigade Serangan Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Vesloye, Tokarevka di wilayah Kherson, dan Stepnogorsk di wilayah Zaporizhzhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang dicatat kementerian, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 80 prajurit, 7 kendaraan, howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, dan meriam Swagerak 122 mm howitzer Gvozdika. Selain itu, depot amunisi lapangan dihancurkan. Sementara Grup Tempur Timur Rusia melikuidasi hingga 105 prajurit Ukraina dalam sehari. Unit-unit Grup Tempur Timur Angkatan Bersenjata Rusia mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan dalam satu hari. Musuh kehilangan hingga 105 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit Grup Tempur Timur mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan, mengalahkan formasi Brigade Infanteri Bermotor ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-118 di wilayah pemukiman Dobrovolye, Makarovka dari Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye dari wilayah Zaporozhye. Secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 645 pesawat tempur dan 283 helikopter, 31.609 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal pertahanan udara. Juga 18.144 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.454 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 14.622 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 26.102 unit kendaraan bermotor pendukung telah dihancurkan selama operasi militer Februari 2022 silam. Militer Rusia merilis rekaman cuplikan rudal jarak menengah Iskander menggempur posisi Ukraina di berbagai titik 15 September 2024. Iskander tidak mengambil tawanan perang, demikian keterangan videonya. Rudal jarak menengah Iskander, salah satu senjata andalan Rusia, merupakan sistem misil balistik taktis yang dirancang untuk menghancurkan target vital di jarak menengah, terutama dalam konflik berskala besar. Iskander memiliki kemampuan tempur dengan jangkauan sekitar 500 km, sesuai dengan perjanjian infanteri, Intermediate Range Nuclear Forces, sebelum dibubarkan. Rudal ini dirancang untuk menghantam target darat, seperti pusat komando, infrastruktur militer, dan instalasi pertahanan udara. Salah satu fitur utama Iskander adalah kemampuannya dalam membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak konvensional dan nuklir.
Sistem pemandu canggihnya memungkinkan rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan deviasi target kurang dari 5 meter. Selain itu, Iskander juga mampu menghindari sistem pertahanan udara musuh, karena dilengkapi dengan teknologi manuver di kecepatan tinggi dan perubahan lintasan yang sulit diprediksi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, Iskander telah menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Rusia. Selain digunakan oleh militer Rusia, rudal ini juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Keunggulan Iskander tidak hanya terletak pada kekuatan destruktifnya, tetapi juga fleksibilitasnya dalam beroperasi di berbagai medan perang dan kemampuannya untuk memberikan efek deteren yang kuat. Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи, удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. І майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що, попри все, відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі. Цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкому Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні!
From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalist and foreign mercenaries. Over the past week, units of the Sever Group of forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad group of forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counter-attacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU group of forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center group of forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jaga brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok group of forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and materiel of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops,
24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr group of forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated. Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made Hammer guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS MLRS projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MLRS, 14,563 field artillery guns and motors, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Jikata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia terus melancarkan serangan masif menyisir wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-61, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82 dan ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112, ke-129 di dekat Lyubimovka, Novovanovka, Darino, Nikolayevo Darino, Pokrovsky, dan Borky. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup tersebut menangkis 2 serangan balik musuh ke arah Lyubimovka dan Malayaloknya.
unit-unit Rusia menggagalkan dua upaya personel Ukraina menyerang ke arah Viktorovka, Olgovka, dan Kremianoye. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai hingga 25 tentara tewas dan terluka, 1 APC, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan. Selama 24 jam terakhir, dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup tersebut berhasil memukul mundur 6 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Novi Put, Vesholoye, dan Medvesye. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 tentara tewas dan terluka, 3 tank, 1 APC, dan 5 kendaraan tempur lapis baja. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-115, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Zelenisliav, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nikolodaryino, Novoya Sorochina, Novovanovka, Obuchovka, Ruskoye Porechnoye, dan Yuzi, demikian dilansir militer Rusia 15 September waktu Moskow. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap kelompok Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, Brigade Serangan Udara ke-82 AFU, Brigade Presiden Pertama, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-106 AFU di dekat Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obodi,